Salam alaikum Karamo. Wa alaikum salam. Aujourd'hui nous sommes le mardi 23 6e mois 2020. Ɲininkali dɔ de b'an bolo k'a ɲɛsin karamɔgɔkɛ ma. Yan'an ka don ɲininkali ninnu kɔnɔna na a kun ka d'an ye i ka a ɲɛfɔ an ɲɛna i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna fɔlɔ ani e yɛrɛ ye min ye parce que an wulila ka na organisation dɔ de la yan nɔ ɲininkali dɔ la e yɛrɛ ye min ye organisation kɔnɔ n bɛ fɛ k'o fana dɔn. Alhamdulillah rabbil alamin. Balade Muhammad Jara ila ɲininkali a diyara n ye. Ne tɔgɔ ye Yusuf Ba. Ne ye CGT taabolo min ye CGT ne ye représentant ye Mali la yan. Ne bɛ Sikaso sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sikaso ma. An bɛ quartier min na alhamdulilayi de inshallah an bɛ Ala ka baaraw la yan i n'a fɔ Ala y'a laɲini cogoya min na sabu nin taabolo nin tɛ kunfɛ taabolo ye taabolo nin ka baaraw sigilen bɛ fɛn dɔ de kan i n'a fɔ i yɛrɛ o ɲininkaliw b'i bolo donc alhamdulilayi nin y'i ka jaabi kun fɔlɔ min an bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo maa o maa ɲɛ bɛ an na n ka foli bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen ma. Bɛ Ala deli n yɛrɛ ye cogoya min na n bɛ Ala deli u ye an bɛɛ ka jɔrɔ n'an laban ye labanko ɲumanya de Ala ka labanko ɲumanya nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ya rabbal alamin. Ala ka dugawu jaabi. Karamɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ komi i y'i yɛrɛ présenté ka ye min fana ye organisation nin kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna. Très bien, maintenant sisan ɲininkali min bɛ yen an bɛ fɛ k'a dɔn organisation yɛrɛ tɔgɔ ye mun ye ani a sigilen don mun de kan. Alhamdulilayi ni organisation nin bɛ wele ko CCGT o ye a abrégélen ye i y'a faamu donc ale kɔrɔ de ko comité culturel de la génération des trois testaments donc o de abrégélen don ka kɛ CCGT taabolo min sigilen bɛ layiruba saba kan layiruba saba min ni Ala ni cidenw n'o ye kiramɔgɔw ye o y'a minɛ ɲɔgɔn bolo o layirukan tɛmɛna masa Ala n'a ka cidenw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɛ gafe ye gafe minnu bɛ diɲɛ bɔ dibi la ani ka diɲɛ bila yelen na donc o serment tɛmɛna Ala ni cidenw cɛ o CGT sigilen bɛ o gafew de kan a ma kanu ka dɔ wɛrɛ fara o kan a ma kanu ka gafe ninnu fan dɔ ye ka fan dɔ to yen donc CGT ko nin gafe ninnu de kanda gafew ye ninnu de kunnadiya gafe ye sabu Ala ye cɛ minnu kunnadiya a ye fɛn min d'o ma o bɛ kɔmɔgɔw kunnadiya donc an ka taabolo sigilen bɛ gafe ninnu de kan gafe saba min ni Ala y'o di diɲɛ ma ko diɲɛ ka kanda n'a ye. Gafe saba ninnu ye jumɛnw de ye? Gafe fɔlɔ o ye Tawurata ye Tawurata n'o ye Ala ka sariya gafeba ye min tun bɛ yen depuis an fa Adama tile la fo ka na se Nabilahi Musa tile ma Ala y'a kafo k'a kɛ gafeba kelen ye o gafeba kelen de tun bɛ Musa bolo ani Musa taara ka kalanden minnu to a kɔ olu ye gafe nin labaara fo ka taa se u bɛɛ lajɛlen ka waati labanw ma donc gafe nin de bɛ wele ko Tawurata donc Tora o ye Ebrokan de ye Ebrokan de kan ye Nabilahi Musa ninnu bɛ kan min fɔ o kɔrɔ de ko Ala ka sariya gafeba Tora kɔrɔ y'o de k'a ta depuis an fa Adama ciden minnu tɛmɛra fo ka na se Musa ma kumakan minnu bilalen bɛ o gafe kɔnɔ donc gafe nin ka kumaw faralen ɲɔgɔn kan o de welela ko sariya gafeba donc n'i y'a mɛn Ala ka sariya gafeba o de ye Tawurata ye inshallah a fɔlɔ y'o ye donc filanan o ye Injila ye Injila o dira Nabilahi Isa ma alayhi salam ale Isa ni o Injili nin fana n'i y'a kuma lajɛ n'o ye l'évangile ye n'i ye a kuma lajɛ Ebrokaw na o ye gafe min ye nisɔndiya gafe ye gafe min b'a to an bɛ sewa Alako la ka nisɔndiya k'a lɔn sini an ka baara minnu bɛ yen ni Ala y'an bila o kɛli la olu kɔfɛ sara min b'a la a bɛ kɛ sababu ye ka farifoni d'an ma a bɛ kɛ sababu ye ka nimisi wasa d'an ma donc Linjila yɛrɛ nana an nimisi wasali de la donc Linjila bɛ wele ko nimisi wasa gafe a sabanan ye jumɛn ye Alquran
n'o ye Muhamadu ka sɔnfɛn belebele ye sɔnfɛn min dira Muhamadu ma sɔnfɛn min ka fisa ni sɔnfɛn bɛɛ lajɛlen ye o de alquran o kɔrɔ de ko kalanfɛn donc Qur'ana kalanfɛn an bɛ ale de filɛ ale de bɛ siraw jira an na o kama ale b'a jira an na ko injila bɛ yen ko an ka don a kɔnɔ ale de b'a jira an na ko tawurata bɛ yen an ka don a kɔnɔ donc ale de ye sira ye ale de ye sɛmɛ ye ale de ye Qur'ana ye Muhamadu ta nin ye kalanfɛn kalanfɛn nin b'i guider donc n'a y'i guider ka taa yɔrɔ min na i kan ka o de sira taama donc n'a y'i guider o kɔrɔ de ala ka kumakan minnu bɛ yen depuis kunu fo ka taa se bi ma o si ma bɔ o nɔ na o bɛɛ bɛ baara kɛ i n'a fɔ ala y'a laɲini ni cidenw ye cogoya min na a ma bin donc Muhamadu ka gafe de b'o faamuya di an ma o kama i bɛ dalilu sɔrɔ a la ala ka gafew kɔnɔ injila kɔnɔ i bɛ dalilu sɔrɔ a la tawurata kɔnɔ a dalilu bɛ yen Qur'an kɔnɔ a bɛ yen voilà karamɔgɔ naam ɲininkali wɛrɛ bɛ yen nɔ komi i ye saba de fɔ gafe saba de fɔ naam dɔw bɛ tila k'a fɔ ko est-ce que gafe saba de ko u b'a fɔ ko naani wala ko zabura naam ko an bɛ zabura fili wala zabura ma fili ma faamu tawurata yɛrɛ ye gafe 40 ni kɔ de gafe 40 ni kɔ de farala ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ tawurata ye ka tɔgɔba kelen d'a ma donc zaburu b'o kɔnɔ o i y'a faamu donc o gafe ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn tawurata dɔrɔn zaburu b'a kɔnɔ donc linjila bɛ tawurata dafa donc kuranna bɛ a tɔ confirmer donc ala ka sariya gafew dafara i y'a faamu voilà a bɛ ten de an karamɔgɔ ɲininkali min bɛ tuguni yala e bɔra ka fɛngɛ min fɔ ne sisan est-ce que kuranɛ aya jɛlen bɛ yen min b'a yira anw na k'a fɔ k'an ka taa ninnu sira ninnu fɛ wa naam n'i y'a ye anw yɛrɛ tugula o kɔ kuranɛ de y'an guide o m'a f'i ɲɛna ko kuranɛ kuran kalanfɛn min bɛ sira jɛya mɔgɔw ye donc a sira jɛyara yen de o kama anw tugura a kɔ parce que an bɛ tugu kuranɛ kolo de kɔ ni kuranɛ y'an bila yɔrɔ min na an b'a dɔn ala y'an bila yen de donc o kama kuranɛ kɔnɔna na sura dɔ bɛ yen ko suratul Ma'id n'o ye sura 5nan ye n'i donna a kɔnɔ a haya 68 ala ka kumakan jɛlen bɛ yen nɔgɔ t'a la parce que ala ko kumakan tɛ min ka sanu ka tɛmɛ ale ka kumakan kan man asdaq min Allah qila man ahsana min Allah qawla mɔgɔ si ka kumakan cantigiyalen tɛ ka ala ta bɔ maa si ka kumakan fana walawalalen tɛ ka ala ka kuma bɔ donc ala ye kuma nin fɔ an ɲɛna suratul Ma'ida kɔnɔ a ko Muhamadu yɛrɛ le ka kumakan lase donc kumakan lase ala ɲinibagaw le ma o kama a ko Muhamadu ma kul de ye ɲamaru ye min bɔra ale ala yɔrɔ ni k'a don Muhamadu da Muhamadu ka lase qul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ila akhir al aya kumakan jɛraw nɔgɔ taaraw i y'a faamu ko Muhamadu k'a fɔ gafe tigiw ɲɛnɛ maa minnu ye ala ka message sɔrɔ yahudiw ye dɔ sɔrɔ nasɔraw ye dɔ sɔrɔ silamɛw ye dɔ sɔrɔ donc ala y'an bɛɛ lajɛlen wele k'an kɛ kuluba kelen ye hey gafe sɔrɔ bagaw Muhamadu a lasew ma k'u k'a lɔn u bɛ ala ɲinina sira o sira fɛ ala ɲini sira fila wɛrɛ tɛ yen hatta tuqimu tawrata f'u ka sɔn ka tawrata pratiquer k'a bila en marche wal injila ka fara injila kan wa ma unzila ilaykum min rabbikum o de ye Qur'ana ye gafe min jigira ka fara ninnu kan donc ninnu gafe ninnu ko ninnu tagali le bɛ ala mɔgɔ ka sira ye wa ninnu baarali le b'a to i bɛ kɛ fɛn kan kɔrɔ ye mun ye ka kɛ ɲamaru ka ala y'i bila min kɛli la o de b'a yira k'a fɔ i bɛ fɛn kan donc ko n'i bɔra gafe ninnu kɔnɔ o kɔrɔ de ye i ye fɛn kɛ fɛn min n'i ma bila kɛli la i nana hors sujet la donc ni fɛn thème kan ka bɔ min kan examen kɔnɔna na ni e ye dɔ wɛrɛ ta min t'o ye i bɛ taa bɔ mun kan donc o kuma bɛ o le laɲini na n'i tɛ fɛ ka bɔ fu kan lahara ala ka gafe ninnu olu de kan ka kɛ i ka guide ye olu de kan ka kɛ i sinsinbere ye i kan k'i nɔrɔ olu de la i kan ka tugu olu de kɔ sabu ala yɛrɛ de y'a fɔ ko k'o kɛ donc ala tɛ se k'a fɔ k'an ka tugu o kɔ k'an bɛ kɛ fɛn kan anw tɛ se ka ɲɛ tugu o la k'a fɔ ko an bɛ gafe wɛrɛw ta ni k'a fɔ k'an bɛ ala ɲini sabu ala y'an bali o de la donc ala y'an bali min na an b'an yɔrɔ ma janya o la a y'an bila ka taa yɔrɔ min na an ka kisi bɛ yen de sabu ala y'an kanu k'an choisi walakad karramna bani adam ala ko an ye hadamaden bonya donc ni ala y'an bonya ala t'an bila fili kɔnɔna na o ala t'an bila wa ko kɔnɔna na ko min bɛ taa kɛ fu ye o la pour que an kana don fu kɔnɔna na o kama a ye nin gafe ninnu jira an na k'an ka taama n'o ye
famiyara inshallah donc nanye fanyali soronna ukura wa ira ko auti baraka ni hadisa yare non ata hadisa nyamaru fanshi qur'ana hayan shite min ba ira ga foko hadisa e dalu doye ala ka kuma kono qur'ana hayan ti me jembe dum bika tawo ya daluye jenti daluye ni bude finyene daluye ala ka fotadi haya minu wanga anaka hadisa dama ni hakli dayni sabara ko ale kuma hakli mawne few alqur'ana liqaumin yaqilun liqaumin yatafakkarun liqaumin yatazakkarun liuli nuha qur'ana yulutari hakli kuma tigu hakli kisatigu miri bagaw tashi bagaw maminu hakli ka kuma ala ko awde ka menike ale fe ale kuma na awde fe ale kuma na befa jembebe ni ke ala ko rawti daluye de non no ku ye daluye kira mo ko nte sigi yoro soro ka ala ka cike parce que wonda na soro jembe fe do ka mais o ma jem fle ko ka jenge daluye la daluye ala min fodi hadisa tigi ube ka hadisa ere ka ala jike hadisa jude be hadisa dalon damalonda ñin ngal do rabe ya o kan donc me fega na no ro ko mi ya foko ati baraka no ti baraka suna nya me uda ka foko dia lawan watu manase ko islamia sira ni mena clan fuka ta se claro biolo la fa an koma yala ebe mune fo ko ni kan ko maka mi mutani ebe mune fo ka yala tieno wa wan ma tiente bon ere ka fle ne rebe a question segi ema tian kono bi dina tabolo menu be yalma esi biolo bla ko lo biolo bla sigoro ma chama no do ni no ko ka be dan biolo bla na te mena biolo bla esi ko kuma ka ni ba bla mina jumen kono ebo fana bla fu kono de donc hadisa kuma be tini hadisa mana fen fo iya famu de na sorola afin jugement be jian kono ya iba ereli ye jian kono ya hadisa be sutrani kuma min foliye na ko anga ni ke ko sini da ambeta ye walma sini da ambeta sara soro ole sutra ye kadi hadisa ma suno ni hadisa ko fen be ke kanto jian ni kono ya karamo ke ni ko ni flefle nana ibda soro lebu be parce aka avec la biolom blani saba mali yere ta ganzanga tiani biolom blasi gorama saba o e mali yere doroye arabu jamana utabe farafin jamana utabe ay wa farage jamana utabe dina o klale no aka tiani si biolom blasi gorama tanye donc antise ka fo gambe basé o hadisan ka ko o hadisa ira ka ko dina be biolom blani koy ala ko sira iflade o sira min ni abe taga ala fe ani sira min beta shaytana fe imma shakiran wa imma kafura jonga ala ka sira min ka norola wal magaba ala ka sira ma aka tu shaytana ko ninde sira wi oni bora nunu kono kaba aywa e ko ni be nyanata min ke lara ka fo e dura kafura ni sira ni ne suno ala ko ko ale ka hayon de daluye tawrata be min fo nyana ala kula ala ka hayon linjila be min fo aw nyane ala kula ala ka hayawnu tawrata be qur'ana be min fo ala ka hayawnu o kama akima suratul aywa mu'minuna kono ako jashiya 45e sura verset 6 tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fa bi ayyi hadithin ba'da allahi wa ayatihi yu'minun ko mamadu nga hayawnu mbakala iye tinyeka wawlu haya nunu kalalen kofe hadisa jumewere bi bolo ala naka haya temelen kofe kibe liman yawma donc le kuma fara mamadu yere nyene donc hadisa ti bolo hadisa min kibe liman yawma ka so hadisa ni ko ala tal o hadisa te quoi donc hadisa ti ko mi anto domaine ko na yini kan de amon te baraka ni hadisa ka la dalu chaman kan sabu ala ma fo anga baraka nai ala yaka chawde ira anna ay gafe di minu ma yulu fana jira anna abo nunu minu fulani yene nunu de kanda wana inga gafe di nunu de ma suratul aywa an'am konnana akui ay cide usite watilka hujjatna atainaha ibrahim ay cide to wele fo mo tani ko che kuma anana kuma kunje ni munye ako ulaika alladhina atainahumul kitab ne ala nyinga gafe di ma minu ma ni be fe ko lo ulu de nunu ye ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma kiritige to nyadi maminu ma nunudu wan nubuwa cide yalla se tugo
nyadi maminuma nunudo ya famu de fa in yakfuru biha haulai ko ngani nunu bora konna kabara fakad wakkalna biha qaumun laysu biha bikafirin fa ne kan nin sabu yani ale ya di mo do maka ko lulu uluma bara kakla ka fu muhammadu nyana ulaika alladhina hadahum allah ala imaminu kada nunudu fa bi hudahum ikitadi ibilla de geni nunu ya to minamin kono ifana ba to o minan ko donc mamadu yere sira jira la law mamadu kan ba ta geni sira jira la afora nyana ko nin ci de nunu kan de fle nunu de sui nunu de ika duale oh ni mamadu ye nunu ke duale yo o kora de ko ala be ka kuma an fana le fe kanga nunu ke duale sabu ala ko anga mamadu le ladegi o afora mamadu ka nunu ladegi o kora ye an be mamadu ni nunu de flesa kanga ala ko ke ha donc an to surnya ya inshallah alhamdulillah yana bon folon ni ni ngal folon de bambu ka nasli ta le nyafe da la sona ma ngal wero fana pe amena ulu fana tan la tabaraka inshallah bi yero ko ijara ke harbi limaniya ala ko dama kasi ni ala ko da foti sa ko ni limaniya ke ala ka limaniya amma kala ala la ni kala ala ka kuma una sadi ala ka kuma siga le sigile ngade ma de musko na wole be ka mo o sega kasi nu ifendo sebele ala ta kono ka mo ko kala ala yu ta so kelente ubina na yeji mo ta le kanga ke donc ubina ala ta to ala bolo ni ka tugu mo go o fili jumbe ana nga ambe ala deli hakili ma ala ko dama limaniya basi ala ko no yaye amba fo ko aywa anda me baba ko bela jelima aywa beni aywa ci beni yera la bara ni an lame ibe na ala yera de fam sabantna yera fu nyene antna aywa zirun laye ambe haya ne fi nyene usabele de yoram na katla ko fi nyene wode an la sharia wa amba fa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.